सांग माने आपण माननको हमारे वीडियो को बहुत बहुत स्वागत नमस्कार जय मां मंगला जय जगन्नाथ। चलतु स्टार्ट करबा आज वीडियो। आज हूँ गुरुवार तो सकाल सकाल पुओ रेडी होकर तार स्कूल जाई साराणी। आउ एपटे पुओ को छाड़ी के आसला परे मु बसी देजी चा चा आग थरे होता पुओ जावा पूर्व तापर पुओ को छाड़ी के आसला पर थरे पुणी एमती तो चलुची चा दिन सारा 3-4 थर हो सकाल ओल्टा 4-5 थर हो जाऊँगी। तापर चलतु चा ए हो रेडी ए समस्त उठी सारे नना तो फूल तोलिकी आनिले चा पीबे। तापर बो भी उठी सारे बाबा भी उठी ऑफिस काम कर। तो चलतु समस्त चा नहीं जावा चा नहीं समस्त को दबा पीवाई आउ समस्त कौन कर देखा। आज एपटे नना सकालू सब फूल तोड़ीदे आज काल तो होना काली जेहतु सब कम सरला आज बो लगी माँ को सेबारे सब फूलमाला गुंथा सरला बो आज भल लगे बो 10 दिन है फूल रेस्ट भल लगुन सकालटा खाली बसी बसी शोई कटुला आ तो किसी कम नाला सका कौन बो करेंगे फूलमाला टाइम पड़ोला भल लगे। तो एपटे सब फूल ये सब सजड़ा हो सरला खाली फूल अच्छे फुटब समस्त तक नड़िया पड़ा नना पशिले सजाड़ी सब छड़ेदे गछ सब पा बोतल आसिक बापा मु करी बापा मु भिड़ी आग्रह सब जिनस से कर समस्त कम साहय कर मो कम आरंभ कर बोन को कम आरंभ कर बाबा कम ठू बापा कम जाए नना सांगे सांगे छड़े सब छड़े तो चलतु आज तो अच्छी तो अमावास्या पुणी आहरी के कम अच्छी सका चिता लगी अमावास्या तो आपण मानक चिता लगी अमावास्यार अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। चलतु देखा कौन हो सब कम करवा आपण मानक देखा केमती कौन चितौ पिठा हो कल रात तो सब धुआ धुई कर सजाड़ी रखी आज खाली नड़िया कथा बुझाई कि नड़िया पड़ी नड़िया अच्छी आगुरी पड़ी देखा कौटा नना बाड़ौ ये बसी चा पीवा भितर नना देखु 3टा नड़िया पूरा छड़ी सारे आ गोटे नड़िया टे सुखी जाइए प्रेसर दवा पड़ुची आतक सब सांगे सांगे छाड़गला देख तो सहजरे सुविधा छाड़ी जाऊँ काम हम पड़ जाइए दीदी ये हाँ ये नड़िया छड़ा सरला सांगे सांगे खाली जो प्रकार पवन लो बो छात हाल्का लगुल मुझे परिश्रम करेनी आम ननागर मोर जान आम शोई पड़े अच्छे अरे अच्छे धीरे ना बोधे अच्छे अरे केते हल्का देखुन अच्छी जे नहीं मन दाना लेस राजवाड़े दो पुआस हेटा किसी नाही है दो पानी में नहीं पोचरा ही पारे भाबुची और देखिए चल जा ननगर कम सरला आम आम कम आरंभ करवा नना ये गाधुआ पाधुआ कम सारी रेडी होगी वो ये हनुमान बाबा फूलमाला करदे नना नहीं चले मंदिर रे ठाकुर सेवा करके आसबे जेसु चिता लगी अमावास्या समय 8:10 तो नना आज मंदिर रे आमर भोग पूजा हम ना बो चित पिठा है राधाकृष्ण मंदिर रे पूजा हम
ଏମିତି ତ କରିଦେଲେ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ପିଠା ପୂଜା ହଉଛି ହଁ। ଆଗରୁ ତ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ପିଠା ପୂଜା ହଉଛି ହଁ। ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ପିଠା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ପୂଜା ହୁଏ କୋଉ ଦିନ ତ ଏପଟେ ନନା ବି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ କୋରାକୋରି କରି ଖରଡ଼ା ଖରଡ଼ି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଗ କାମ ହେଲା କାହିଁକିନା ଭୋଗ ଯେହେତୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି ହେଇଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଆଗ ଭୋଗ କାମଟା ହେବ ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ନଡ଼ିଆ କୋରିବାରେ। ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ନନା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କୋରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ କୋରିଦେଇକି ତାକୁ ଖରଡ଼ିବା ନେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗ କୋରିଦିଏ। ଟିକି ଟିକି ନଡ଼ିଆ ନା ହାତରେ ମାନେ ଭଲ କଅଁଳିଆ ଅଛି ଟାଣ ନାହିଁ। ଟାଣ ଥିଲେ ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ପୁରା ଟିକି ଟିକି ହେଇଛି। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଯେଉଁ ପନିକି କୋରଣାରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟିକି ଗୁଡ଼ାକ ପନିକି କୋରଣାରେ ହେବ କି ନ ହେବ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୋରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ କୋରିଦେଇକି ଯିବା। ନଡ଼ିଆ କୋରି ସାରିକି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଗଲି ଗୁଡ଼ ପକେଇକି କରେଇରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଖରଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଏତିକି ଗୁଡ଼ ହେବ ଏତିକି ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିବିନି। ବୋଉଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ପିଠା ଗୋଳିକି ରଖିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚକୁଳି ଆଣ ଭଳିଆ ହେବ। ଚକୁଳି ଯେମିତି ତାର ଭାଗ ମାପ ଚିତୋର ବି ସେମିତି। ତ ଦୁଇଟାକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର ଚକୁଳି କରିପାରିବ ଚିତୋଇ ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ଖରଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇକି ଓହ୍ଲେଇବା। କାହିଁକିନା ପକେଇକି ରଖିଲେ ସେଇ ଗରମକୁ ବେଶୀ ଇଏ ହେବ। ତେଣୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇବ। ତାକୁ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପରେ ସେଠୁ ବସିବା ଆଉ ତାୱା ବସେଇକି ପିଠା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆହେବ ଭୋଗ ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ଘିଅରେ ହେବ ଗୁଆ ଘିଅରେ। ଘରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ତିଆରି କରୁଛେ କିଣା ଘିଅ ହେବ ତେଣୁ ଘରେ ତ ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେପଟେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଚା କାହିଁକିନା ଚା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ଘରେ। ତ ନନା ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ନନା ପୂଜା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ପିଠା କରିଦେଉଛି। ବୋଉ କହିଲେ ନନା ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯେମିତି କରିକି ଦେଇଦେବୁ ନହେଲେ ନନା ବିରକ୍ତ ହେବେ ଯେ ଆମ ଘରୁ ପିଠା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଖରଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଚିତଉ ପିଠା ଉପରେ ପକେଇକି ତାପରେ ତାର ଘୋଡ଼ଣୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ତ ଆଗ କାଳରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଓଦା କନା ପକାନ୍ତି ଚାରିପଟ। ତ ଏବେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ଣୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଥାଳିଆ ଗିନା ଯାହା ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲାଣି। ତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଆସିଯାଇଛି ବୋଉ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ଣୀ। ତ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ପିଠା ବସେଇଛି ସେପଟେ ମୁଁ ଚା ବସେଇ ଦେଉଛି। ପିଠା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ପ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ତାୱାରେ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦେଲା ଖୁଣୁ ଭାରି ଭଲସେ ଉଠିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଠା କରିଦେବା। ବୋଉ ଯେତିକି କହିବେ ସେତିକି କରିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବା। ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆହେବନି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଫଳ ପୂଜା ହେବ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପିଠା ହେଇକି ଆମର ଦିଆହେବ ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଭୋଗ ହେବ ତାପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ଘରେ ଆଉ ବାରି ଏପଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ଘରେ ହେବ ଆଉ ଟିକେଟା ହେବ। ତାପରେ ଘର ପାଇଁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପିଠା କରିଦେବା। ତ ଆଜି ଗାଁରେ ଭୋଜି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ନଥିଲା ଖାଲି ଛତୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ନନା ତ ପିଠା ଖାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନନା ଖାଲି ଛତୁ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ନନା ଖାଲି ଛତୁ ଭଜା ଖାଇଦେବେ ଭୋଜି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପିଠା ତ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଆଗ ଭୋଗ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ତାପରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ପିଠା। ପୁଅ ଯେହେତୁ ଆସିଲାଣି ହେରି ସ୍କୁଲରୁ ସେ କହିଲା ମାମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚକୁଳି କରିବୁ। ତ ପୁଅର ଚକୁଳି ପୁଅର ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା।
बोली शोक उठिले खाऊ पछक ए भात खाऊ गाधे देखा कौन हो चलतु पुओ स्कूल पलि आसला गाधे पाधे खाଇବା पिवा करवा पिठा कथा एपट सब सफासफी करवा देखा कौन हो तो सांग मैंने गुड इवनिंग एवं समय 7टा पाखापाखि होनी कहीं समस्त शोक उठिकी वर्षा है टिके झिपी झिपी सब शोक उठिकी सब खाଇବା पीवा सब कम सरला पुओ एपटे ता बही खात धरिकी चलला बारियाड़े पाठ पढ़ो बोली तो बारियाड़े पाठ पढ़ो मुझे कौन करुच्ची सब स्क्रीन गुरा आनी से जो गोल गोल थाए से गुरा तो सफा कला सब काढ़ी देती एपटे सब लगेदेवी तो बो एपटे बसिक सारू काटी दौरान कहीं आज सारू भजा हम बाबू कहले तो एपटे वर्षा चली झिपी 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 साउंड हो वर्षार तो राति हो गला चलतु मो स्क्रीन गुराक सब लगे दिए तार जो रिंग गुराक न लगे तो स्क्रीन टा लगे हेबनी तो रिंग गुरा लगेदेला देखा कौन हो तो स्क्रीन कभर काम सारिकी आलू सारू सीझे एपटे भाजी दूची देखो केते सुंदर भजा है चलतु समस्त को खाइबा को देदबा एपटे समस्ते खाई पी सारे नना बो बाबा पुओ समस्ते खाई सारे एवं मु बस खाऊली पुअर जेहेतु काली की पाठ दिखाई पुओ कौन कर बही धरिकी पढ़देला आसिक बही धरिकी कह मामा मत टे पचारि पचारि दो मोर मन अच्छी ना ना मुझे कहीदेवी तो लेखु लेखु तार समय सब पलाऊँ सन्ध्या टाइमटा मैंने सब पाठ लेखिला बेलू आउ तार हाथ जेहेतु टे स्लो अच्छी से सब पाठ एका टाइम रे भी बसिक लेखुनी से टिके लेखिब टिके उठिब टिके लेखिब टिके उठिब एमती लेखुची जेहेतु तार लेखार समय सब पलाऊँ से समय 10:30 हो गला तार किंतु आरंभ होला पाठ पढ़ा से मामा मुझे पढ़ी मत टे पचार दे मोर हो ना कौटा कौटा न देखा तो एपटे मुझे खाऊँ कि बसिकी गोटे गोटे पचार गोटे गोटे कहीपर गोटे गोटे कहीपारनी बोली जाऊँ छोट पिला ना गुरा टे रोचे जेहेतु साधारण ज्ञान सब तो एमती करुच्ची चलतु खाଇବା भितर टे पचार दिए सी के तार मन रोचे के मन रोनी तापर जीवा शोई पड़ा चलतु मो धन पाई तो मुझे सब करने को रेडी अच्छी से जहाँ कह मुझे जहाँ कह मो सुनाटा तो चलतु मुझे पचार दिए तार मन रही जाओ तो सांग मैंने एवं आम पाठ पढ़ा सारा आम जाऊँ शोवाई तो आज भिडियो को आम रखीद पुणी देखा से पर्यटन आम रही कबर दे दिया रोषेई घर कम शेष कबर दे दी जा शोवा काल देखे चलतु आपण सहित पुणी काली भिडियो से रहू जय जगन्नाथ जय हनुमान जय हनुमान जय बाय बाय नमस्कार।